الحمد لله. فإن من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن وفقهم في طاعته ووفقهم في اتباع حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكما وفق عباده الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحات. فإن البر كما يكون بالآباء والأمهات والأحباب والأصحاب في الحياة يكون كذلك بعد الممات، وذلك البر الأكبر. بماذا يكون؟ نبرهن عن محبتنا لأمواتنا، نبرهن محبتنا لآبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا بأن نذكرهم بالاستغفار لهم، بأن نتصدق عنهم، بأن نزورهم ونهب لهم من الأعمال الصالحات. فكثير هم من يدعي محبة آبائه وأجداده لكن لم يهب لهم شيء من الأعمال الصالحات ولم يتصدق عنهم ولم يستغفر لهم. فيحرص الإنسان على البر في الحياة بالآباء والأمهات وبالأصحاب والأحباب، كذلك البر بعد الممات، فيحرص على ذلك حرصا شديدا. فإن البر يكون سلف، فإذا الإنسان اهتم بأمواته في حياته سخر الله له من يهتم به بعد مماته. فهم يهتم به بعد مماته، كما أن أهل الحياة فيهم الأغنياء وفيهم الفقراء، كذلك أهل القبور فيهم الأغنياء وفيهم الفقراء. من هم الأغنياء في القبور؟ الذين معهم أولاد وأحباب وأصحاب يهبون لهم الأعمال الصالحات ويتصدقون عنهم ويستغفرون لهم ويهبون لهم من تلاوة القرآن وذكر الرحمن سبحانه وتعالى. هؤلاء أغنياء. كما قد رأى بعضهم رأى في المنام أهل القبور يلتقطون شيء من الجواهر والدرر، ورأى شخص جالس على الكرسي، ما بالك جالس؟ قال وما هؤلاء يلتقطون؟ قال هؤلاء يلتقطون من مر عند المقبرة يقرأ شيء من القرآن ويهب لهم فهم يلتقطون ذلك. فقال لماذا أنت لا تلتقط معهم؟ قال أنا غني عن ذلك. قال لماذا؟ قال لأنني خلفت ابنا صالحا فهو يهب لي كل يوم من القرآن ومن الأعمال الصالحات ويتصدق عني. ذاك هي المحبة الحقيقية، تلك هي المرضى. فإن أخبار اللحية تبلغ الأموات كما تبلغ الأموات، كل ما يفعل يبلغون. فيفرحون إذا بشروا بالأعمال الصالحات ويستاءون إذا فعلوا أولادهم شيء من الأعمال المسيئات المشينات. على الإنسان يفرح، كما روي عن سيدنا عبد الله بن رواحة صاحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما استشهد في غزوة موته، رؤيا بعد مماته رأى ابنه في ليلة من الليالي تأخر عن صلاة العشاء جماعة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فرأى والده في المنام يقول له البارحة يا ولدي أخزيتني في عسكر الأموات، كيف تترك صلاة الجماعة خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لم يترك الصلاة لكنه لم يصليها في جماعة. هكذا كان اعتناء الأحياء. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يفرح إذا بلغه شيء عن أمتي خير، يفرح. قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. حياتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، قال حياتي خير لكم فما وجاء أسن لكم السنة وشرع لكم الشرائع، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما وجدت فيها خيرا حمدت الله وما وجدت فيها غير ذلك استغفرت الله لكم سبحانه وتعالى. هكذا رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأمته. فينبغي لنا أن نحرص على تلاوة القرآن ونجعل نصيب للأموات من تلك التلاوة ومن الصدقة ومن الأعمال الصالحات. فإذا صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي لنا أن نستحضر عظمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند الصلاة حتى نستفيد من الصلاة على النبي محمد، ونصلي على النبي محمد مع الصلاة على الآل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، فإنه القائل صلى الله عليه وسلم لا تصلوا عليه الصلاة البترة. أما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما فيها الصلاة على آل. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا، لأنه قال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قيل وما هي الصلاة البتراء؟ قال تقول اللهم صل على محمد ولا تصلون على النبي محمد. لا، قولوا اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. أما تقول سيدنا ذلك من باب الأدب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من باب الأدب تقول سيدنا مولانا، لأنه سيد الأولين وسيد الآخرين وسيد الإنس وسيد الملائكة وسيد الخلائق أجمعين، محمد الرؤوف الرحيم. على قدر محبتك وتعظيمك له وإكثارك من الصلاة عليه يكون قربك منه يوم القيامة، يوم الناس في ويل في عويل في خوف. من كان محبا معظما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، محبا لأهل بيته وأصحابه، محبا للصالحين، يكون في أمان يوم الناس في خوف وفي أمان جوار سيد الآمنين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعلى الإنسان يعتني بأمواته، يعتني به ويدعو لهم دائما بالدعاء، فالدعاء مخ العبادة. الدعاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو العبادة. لماذا؟ لأنه في تذلل وتخضع وتخشع لله سبحانه وتعالى. الله يعلم إيش في قلبك، إيش من حاجة، لكن يحب أن يرى انكسارك وتذللك له سبحانه وتعالى. فهذا من أسباب استجابة الدعوات. من أسباب استجابة الدعوات أن تدعو الله وأنت منكسر مضطر له، وأن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره. فحرص على ذلك في بيتك، في المسجد. ليس العبادة في المسجد فقط، العبادة في البيت، في المسجد، في السوق، في حسن المعاملة. من أحسن المعاملة مع الخلق أحسن المعاملة مع الله مع الخالق، ومن لم يحسن المعاملة مع الخلق لم يحسن المعاملة مع الخالق سبحانه وتعالى. فاحرص دائما تعاملهم بالمعروف، تعاملهم بالمسامحة، فإنك يوم القيامة يعاملك الله بما تعامل بعباده. وإن عاملتم بالعفو في المسامحة بالستر عاملك الله يوم القيامة بالعفو والمسامحة والستر، وستر عليك عيبك يوم القيامة. فاحرص، فخيركم من يصنع المعروف مع عباده سبحانه وتعالى. وأفضل عبادة يتعبد الله بها في هذه الحياة الدنيا هو جبر الخواطر، أن تجبر خاطر مسلم، فذاك نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يوفقك الله تلك العبادة في جبر الخواطر، وأن تسوق سعادة لأخيك المسلم. فمن تسبب يدخل السعادة على أخيه المسلم أدخل الله سعادة عليه وعلى أهل بيته. والله يرزقنا وإياكم السعادة في الدنيا والآخرة، ويغفر لصاحب هذه الحولية، ويجعل قبر روض من رياض الجنان، ويخلف عليه في أهله وفي أبنائه بخلف صالح، يجعلهم بارين بآبائهم وأمهاتهم في حياتهم بعد مماتهم، ويغفر للمرحوم، ويجعل قبره روضة من رياض الجنان، وروحه في عليه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ويوفقنا وإياكم لما فيه الصالحات، واجعلنا وإياكم من أبر الأبناء بالآباء والأمهات أحياء وأموات، بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادات. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'du. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mukhdar menasihati kepada kita. Beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat Islam. Nikmat Islam itu adalah paling agungnya nikmat yang telah kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan menjadikan kita, mengkhususkan kita dengan pemberian yang begitu agung dengan Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga nikmat-nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dengan kita diberi pertolongan, taufik untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memberikan taufik, pertolongan kepada hamba-hambanya yang saleh, kita diberikan juga pertolongan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk daripada kebaikan albir, bakti seorang anak, kebaikan seorang anak kepada orang tuanya, juga kebaikan seorang anak kepada kerabatnya, kepada sahabatnya, kepada orang-orang yang dia cintai, sebagaimana dia lakukan di masa hidupnya, itu pun dapat dia lakukan setelah mereka meninggal. Dengan apa? Dengan dia membacakan istighfar untuk mereka, bersedekah diniatkan untuk mereka, menziarahi mereka,
membaca zikir-zikir, beramal soleh, dan diniatkan pahalanya dikirim untuk mereka, itu adalah yang membuktikan bahwasanya kita itu cinta kepada mereka. Dan itu adalah bentuk bakti kita kepada mereka, bakti kita kepada orang tua, dan bakti kita kepada orang-orang yang kita cintai. Karena banyak sekarang itu orang ngaku-ngaku cinta, cinta sama ayahnya, cinta sama kerabatnya atau sahabatnya atau siapapun yang dia cintai, akan tetapi tidak pernah menghadiahkan pahala kepada mereka, tidak pernah berbuat baik, berbakti kepada mereka. Karena sesungguhnya bakti itu sebagaimana ada di masa hidup mereka, itu pun berlanjut, berlaku setelah mereka meninggal dengan apa? Dengan berbuat baik tadi, dengan beristighfar, bersedekah, berziarah, dan menghadiahkan pahala kepada mereka. Orang itu kalau peduli, orang itu kalau dia itu perhatian dengan orang-orang yang meninggal daripada kerabatnya atau orang-orang terdekatnya, maka Allah akan menjadikan untuk dia setelah dia meninggal orang-orang yang akan peduli kepada dia, orang-orang yang akan perhatian kepada dia setelah dia meninggal. Orang meninggal itu, orang yang sudah mati, seperti orang yang masih hidup. Ada di antara mereka sebagaimana orang yang masih hidup itu ada yang kaya, ada yang fakir, ada yang miskin. Orang-orang yang meninggal itu mereka juga ada yang kaya, ada yang fakir, ada yang miskin. Siapa mereka yang kaya? Yang kaya adalah orang-orang yang sering dikirimi pahala oleh kekasihnya, oleh kerabatnya, oleh keluarganya. Dikirimi pahala bacaan Al-Quran, dikirimi pahala istighfar, dikirimi pahala sedekah yang dia lakukan, diniatkan untuk mereka, orang-orang meninggal di antara mereka. Maka mereka yang mendapatkan itu semua, mereka adalah orang-orang kaya di kubur mereka. Karena pernah dikisahkan, diriwayatkan bahwasanya ada para penduduk kubur itu, mereka sedang mengambili barang-barang berharga yang berserakan ada di tanah yang dibagikan kepada mereka. Mereka para penduduk kubur mengambil itu, dipilih. Ada harta, ada berlian, ada permata. Sedangkan ada satu orang tidak ikut-ikut. Dia duduk sendirian, tidak ikut berebut hadiah yang dibagi-bagikan tersebut. Akhirnya ditanya, kenapa kamu kok gak ikut-ikut? Maka kemudian dia menjawab, iya, saya sudah tidak butuh. Saya itu sudah kaya, tidak butuh dengan harta-harta yang di permata ataupun harta-harta berharga yang dibagikan tersebut. Saya tidak butuh. Kenapa? Saya ini sudah meninggalkan seorang anak yang soleh, yang seringkali setiap waktu menghadiahkan amal soleh kepada aku, yang seringkali membacakan istighfar untukku, berbuat amal soleh yang pahalanya dihadiahkan kepadaku. Oleh karena itu aku tidak butuh terhadap apa yang kalian rebutkan itu, daripada apa? Daripada pahala-pahala yang dihadiahkan untuk kaum muslimin secara umum, penduduk kubur, daripada orang-orang muslim secara umum. Aku tidak butuh. Kenapa? Karena aku sudah memiliki anak yang soleh yang selalu mendoakan aku. Mereka itu orang-orang yang sudah meninggal, sampai kepada mereka kabar-kabar daripada kerabat mereka yang masih hidup. Sampai kepada mereka, kalau mereka mendapati kabar-kabar kerabat mereka yang masih hidup, mereka itu berbuat baik, beramal soleh, mereka akan senang. Sebaliknya, kalau mereka orang-orang yang meninggal mendapatkan kabar bahwasanya kerabat mereka yang masih hidup itu berbuat maksiat, melakukan sesuatu yang buruk, mereka juga akan sedih. Sebagaimana dikisahkan daripada sahabat Nabi SAW yang bernama Sayyidina Abdullah bin Rawaha. Setelah beliau meninggal, kemudian ada yang mimpi beliau. Akhirnya ketika dilihat di dalam mimpi itu, Sayyidina Abdullah bin Rawaha mengatakan kepada anaknya ini, wahai anakku, anaknya melihat mimpi abahnya ini, wahai anakku, engkau telah membuat aku malu di kalangan para penduduk kubur. Kau telah membuat aku malu di kalangan
para penduduk barzakh. Kenapa? Ternyata anaknya ini tadi malam telat sholat jamaah Isya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kabar tersebut sampai kepada beliau sehingga beliau itu merasa malu di kalangan para penduduk kubur yang lainnya. Lihat bagaimana kabar itu sampai kepada mereka. Bukan dia ini tidak sholat, tidak, akan tapi bagaimana beliau itu terlambat daripada sholat jamaah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu membuat mereka sedih, membuat mereka menjadi malu di kalangan para penduduk kubur yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, kehidupanku itu baik untuk kalian, meninggalnya aku juga baik untuk kalian. Ketika aku hidup, aku mensunahkan kepada kalian sunnah-sunnah, ajaran-ajaranku, mensyariatkan kepada kalian syariat-syariatku. Kemudian ketika aku meninggal, berpindah alam, Nabi SAW juga baik untuk kalian dengan berpindah alamnya beliau. Kenapa? Ketika ada yang daripada umat yang melakukan perbuatan baik dan sampai kepada Nabi, dan itu akan sampai kepada Nabi, maka Nabi SAW akan memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena perbuatan baik yang dilakukan oleh umatnya tadi. Sedangkan kalau sebaliknya, setiap umatnya disodorkan kepada Nabi kabarnya. Jika beliau mendapati itu adalah kejelekan, maka Nabi SAW akan memintakan ampun untuk dia. Maka pindah alamnya Nabi SAW itu juga baik untuk kita. Maka hendaknya kita itu perhatian dengan orang-orang yang meninggal daripada kerabat kita atau yang lainnya, dengan kita sering membacakan Al-Quran untuk mereka, membacakan istighfar untuk mereka, bersedekah untuk mereka, menziarahi mereka, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan dihadiahkan kepada mereka. Kemudian beliau menasihati tadi, kalau kita solawat kepada Nabi itu hendaknya kita mengagungkan, kita punya rasa ta'zim kepada Nabi SAW ketika kita bersolawat kepada Nabi, dengan juga kita bersolawat juga kepada alun Nabi, keluarganya Nabi SAW. Jadi bukan hanya membaca sallallahu ala Muhammad, tidak hanya seperti itu, akan tapi kita tambahkan dengan salawat kepada keluarganya Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu alaihi salatal batra. Nabi melarang, jangan bersolawat kepadaku dengan solawat al-batra yang terputus. Akhirnya para sahabat tanya, apa itu solawat batra ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian kalian berhenti di situ. Kalian hanya bersolat kepadaku, akan tapi lanjutkan dengan bersolat kepada keluargaku, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Begitu. Jangan lupa ketika kita bersolat kepada Nabi dengan penuh ta'zim, pengagungan di dalam hati kita kepada Nabi, dan jangan lupa juga kita menyertakan sholawat kepada keluarganya Nabi SAW. Adapun dengan kita menambahkan Sayyiduna sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, itu adalah termasuk daripada adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memang beliau pantas disebut dengan Sayyiduna. Kenapa? Beliau adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Beliau adalah pemimpin kita. Beliau bahkan adalah pemimpin seluruh makhluk dari mulai awal sampai akhir. Beliau adalah pemimpin daripada seluruh malaikat, seluruh manusia, seluruh jin. Seluruh makhluk adalah pemimpinnya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang cinta dengan Nabi, cinta kepada keluarganya Nabi, cinta kepada para sahabat, dan cinta kepada para pewaris mereka, orang-orang saleh, maka kelak di hari kiamat dia akan dalam keadaan aman. Ketika semua orang itu ketakutan dengan keadaan yang begitu menakutkan kelak ada di hari kiamat, mereka orang-orang yang penuh cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarganya Nabi, cinta kepada para sahabat dan para pewarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang saleh, mereka dalam keadaan aman. Ketika orang lain itu merasa takut di dalam keadaan yang ada di hari kiamat tadi, maka beliau kembali menasihatkan kepada kita, hendaknya kita itu betul-betul perhatian. Kita ini peduli kepada orang-orang yang meninggal di antara kita, dengan kita mendoakan mereka lebih-lebih, karena doa itu adalah intisari daripada ibadah. Nabi mengatakan,
Ad-du'a huwal ibadah. Bahkan doa itu sendiri adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tahu keinginan kita itu tahu, kebutuhan kita tahu, tapi Allah suka ketika kita itu menampakkan ketidakberdayaan kita. Suka ketika Allah melihat dari kita itu menampakkan rasa hina kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah termasuk salah satu cara agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita doa dalam keadaan kita itu merasa hancur. Kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam doa juga kita bersolawat kepada Nabi di awalnya, di tengahnya, di akhirnya. Maka doa kita pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu bukan hanya di masjid, kata beliau. Ibadah itu di setiap tempat, di rumah kita, di pasar bahkan, dan di semua tempat. Dengan apa? Dengan kita bermuamalah baik kepada makhluk. Dengan kita punya interaksi yang baik. Kita baik di dalam memperlakukan makhluk yang lainnya, orang lain. Dan dengan kita baik di dalam memperlakukan mereka, Allah kelak di hari kiamat akan baik di dalam memperlakukan kita. Karena sebagaimana kita memperlakukan orang lain di dunia, begitulah Allah akan memperlakukan kita kelak di hari kiamat. Bagaimana kita di dunia? Bagaimana kita memperlakukan orang lain? Ketika kita memperlakukan orang lain dengan saling memaafkan, saling menutupi aibnya, dengan berakhlak, maka Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat akan memperlakukan kita juga dengan demikian, dengan baik. Allah akan memaafkan kita, Allah akan menutupi aib kita, dan begitulah. Maka sebaik-baiknya ibadah adalah dengan kita itu orang yang bermuamalah baik dengan makhluk, maka dia telah bermuamalah baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk daripada afdolnya ibadah, paling afdolnya ibadah adalah menyenangkan hati orang lain. Dan dengan kita memasukkan kebahagiaan di hati orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan untuk kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dalam kebahagiaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, beliau mendoakan tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi haul ini, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni sahibul haul, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kita sebagai anak yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya, baik orang tua yang masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin.